सावधान ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 21 नवेम्बर गुरुवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना यथाशीघ्र वीडियो को लाइक करूँ। नंबर 1 ओडिशा आदर्श विद्यालय नाम लेखा बढ़िला आवेदन तारीख। आसंता 27 तारीख को वृद्धि कर आसंता शिक्षावर्ष पर ओडिशा आदर्श विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा एवं ओडिशा माइनिंग आदर्श विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा पर निर्धारित बयस सीमा लागू हो 2025 जनवरी मासरे ओडिशा आदर्श विद्यालय वेबसाइट रे परीक्षा प्रवेश पत्र उपलब्ध हो जमापड़ी। राज्य में 313टी ब्लॉक रे 314टी आदर्श विद्यालय सहित राज्य खनि निगमर खनिक अंचल गुड़िक 5टी माइनिंग आदर्श विद्यालय चली। यहीसबू विद्यालय गुड़िक 50% स्थान छात्रार्थी संरक्षित रही। ए संपर्क में अधिक सूचना ओडिशा आदर्श विद्यालय वेबसाइट www.oaveducation.in रे विजिट कर समस्त तथ्य जानीपारे बोली विद्यालय गणशिक्षा पक्षर कहुई। नंबर 2 ट्रेन यात्री खुशी खबर। बड़ प्रस्तुति करुछि रेलवे। चलित नवेम्बर मासरे 370टी ट्रेन नियमित चलुवा ट्रेन रे 1000 रु अधिक साधारण श्रेणीर डब्बा संजोग कर रेल विभाग निष्पत्ति जो श्रेणी में यात्रा कर लोक पूर्व तुलन में बर्तमान अधिक सीट मिल पार संभावना सहित से सुरक्षित यात्रा करेंगे। चेन्नई में इंट्रिगाल और रायवेली कोच फैक्ट्री यह बगी गुड़िक निर्माण कर रेल विभाग आसंता 2 वर्ष में 10,000 साधारण श्रेणीर बगी तैयारी कर लक्ष्य रखिछि बोली रेल बोर्डर कार्यकारी निर्देशक दिलीप कुमार कहते। नंबर 3 स्तरीय मत्स्य और पानी संपद मेला नवेम्बर 21 और 22 तारिख में शरधाबाली अनुष्ठित हो। 30टी स्टल सह दैनिक 700 रु ऊर्ध्व मत्स्य और प्राणी संपद हिताधिकारी मध्य आलोचना अनुष्ठित हो बोली कहते मुख्य जिला प्राणी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शरद कुमार बेहेरा और जिला मत्स्य अधिकारी विभूति रंजन राउत बुधवार सर्किट हाउस सम्मिलनी कक्ष में मत्स्य और प्राणी संपद विभाग मिलित सहयोग में 2 दिना मत्स्य और प्राणी संपद मेलार आयोजन संपर्क में गणमाध्यम प्रतिनिधि मान एक बैठक अनुष्ठित होता। एथिरे सूचना दे उभय अधिकारी मत्स्य और प्राणी संपदर विकास पर सरकार अनेक पदक्षेप नहीं। नंबर 4 आरंभ है मंडी में धान किणा जांच और धान बिकिबा को नहीं द्वंद्व चाषी। बरगढ़ जिले में चलित वर्ष में प्रथम धान किणा होची। नुआ सरकार और नुआ जोश धारंभ होची धान किणा प्रक्रिया। बरगढ़ जिलार कलापाणी मंडी में जोगाण मंत्री उपस्थित में प्रथम धान किणा आरंभ होची। चलित खरीफ ऋतु में धान क्विंटाल पिछा 3100 टंका पाइबे चाषी। 2300 टंका एमएसपी और 800 टंका बोनस नहीं जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बरगढ़ ब्लॉक कलापाणी अताबिरा गोड़भोगा मार्केट में धान किणा बिकार शुभारंभ करते। चाषी क्विंटाल पिछा 3100 टंका पाइबा हेले FAQ मानधान आने को पड़ो। नंबर 5 फेब्रुआरी 18 रु आरंभ हो युक्त 2 परीक्षा कार्यसूची प्रकाश कला CHSE। फेब्रुआरी 18 रु आरंभ हो मार्च 27 जाए चलिब परीक्षा। सूचना बोर्ड पक्षर प्रोग्राम घोषणा पर उत्साहित अच्छा युक्त 2 छात्र। कला विज्ञान वाणिज्य धंदामूलक पत्र विनिमय परीक्षा हेब। विज्ञान विभाग MIL ओडिया परीक्षा 8 तारिख होगा सह 19 रे कला और वाणिज्य पिलांक MIL ओडिया परीक्षा हेबा नै सूचना दैछन्ति। चलित वर्ष पाखापाखि 3,91,800 रु ऊर्ध्व छात्रार्थी परीक्षा देबे। 22 दिन धरी चलिब परीक्षा। 22 तारिख में विज्ञान छात्रार्थी इंग्राजी परीक्षा अच्छी। 28 तारिख में विज्ञान छात्रार्थी पदार्थ विज्ञान बा फिजिक्स परीक्षा थिबा बेले मार्च 4 तारिख में जियोलॉजी, मार्च 7 में रसायन विज्ञान बा केमिस्ट्री, मार्च 10 में ऑल अदर MIL, 17 में गणित, मार्च 21 में कंप्यूटर साइंस बायोटेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रोनिक्स एवं 26 में बायोलॉजी परीक्षा अच्छी। नंबर 6 बालीजात्रा देखा मिलता बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम। संध्यारे दर्शकों को बांधि रखिते सोनू निगम। लगुला जमी झुमिथिला कटक ऐतिहासिक बालीजात्रा पड़िया। उभय हिंदी एवं ओडिया संगीत परिवेषण करी सोनू समस्त मन जिणी। खास कथा जगन्नाथ भजन गाइबा बेले पादर जोता ओह्लाई बेस श्रद्धा सह महाप्रभु को स्मरण करते सोनू निगम। बालीजात्रा पर जबरदस्त भिड़। ता भितर गणकवि वैष्णव पाणी मंचर भासी आसुला बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम को संगीत। सोनू निगम गीत में दुलुकी कटक ऐतिहासिक बालीजात्रा पड़िया। बालीजात्रार 5म दिन में सोनू निगम को संगीत परिवेषण देखा लगी लक्ष लक्ष दर्शक भिड़ देखा मिलता। नंबर 7 विश्व प्रसिद्ध भितरकनिका जातीय उद्यान को विदेशी पक्षी आगमन होइछि। शीत ऋतु आरंभ में विदेशी पक्षी कलरव में भितरकनिका मुखरित हो उठिलाणी। जातीय उद्यानर गहिरमथा विभिन्न जलाशय तथा पानी जमी रहुथिबा स्थान मानकरे हजार हजार संख्यार विभिन्न प्रजातिर विदेशी पक्षी रहिलेणी। विशेषकर पुराणा सात भाइरे बहु संख्यार विदेशी पक्षी समागम हेबार लागिछि। विश्व प्रसिद्ध भितरकनिका जातीय उद्यान पक्षी मानकर भूस्वर्ग भाव परिचित। जातीय उद्यानर माठाडियो, सातभाया, गहिरमथा, मांगलाढिया, हंसाणी
ରାଇପାଟିଆ, ଜଉଦିଆ, ଗୋଜା, ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ପାରାଦୀପ ପିପିଏଲ୍ ପାଉଁଶ ପୋଖରୀରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ରହିଲେଣି। ନମ୍ବର 8 ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ 600 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସହ 20 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ଫର୍ମ ପୂରଣ ଫି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହ 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ। ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ଶେଷ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ବିଷାକ୍ତ ହେଲାଣି ରାଜଧାନୀ ବାୟୁ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ହେଉଛି ଅସମ୍ଭବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜଧାନୀରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଗ୍ରାଫ୍ 4 କଟକଣା। ସରକାରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ 50% କର୍ମଚାରୀ ଘରେ ରହି କାମ କରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ଯେପରି ଖିଲାପ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କଲା ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ। ସେମାନେ ଅଚାନକ ନିରାମୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ନିରାମୟ ଖୋଲା ନଥିଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଔଷଧ ନିଗମର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଔଷଧ ନିଗମର ଔଷଧ ଠିକ୍ ଭାବେ ନିରାମୟକୁ ପହଞ୍ଚୁ କି ନାହିଁ, ନିରାମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଔଷଧ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଔଷଧ ଓ ନାପକିନ୍ କିପରି ଠିକ୍ ଭାବେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ବି ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉପକଣ୍ଠ ନୂଆ ସହର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ନୂଆ ସହର ପାଇଁ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଜି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗମନାଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନାଗଗେଟ୍ ଛକରୁ କାଟେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଥାକେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆଗକୁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ସହିତ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ କମାଇବାକୁ ଶାଖା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ସିଟିରେ ମୋ ବସ୍ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଇ ବସ୍ ଚଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଇ ବସ୍ ଡିପୋ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋଟ 8,169 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 6,069 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଦାନ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 12 ବିଶ୍ୱ ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ୟୁନିସେଫର ବାର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ୟୁନିସେଫ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ବୁଧବାର ପୁରୀରେ ଏକ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷରେ ଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଉପରେ ଥିବା ଚିତ୍ରକଳା ପିଲାମାନଙ୍କର ହସୁଥିବା ଚେହେରାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗଠନ ସେମାନଙ୍କର ମତରେ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପ ମାନସ ସାହୁ 8 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 12 ଟନ୍ ବାଲି ବ୍ୟବହାର କରି 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାର 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବାଲୁକା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା ମାସ 3 ତାରିଖରେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦ ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ କଟକର ପରିଡ଼ା ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଓପିଏସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ। 8ଟା 30ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ 12ଟା 30ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସେହିପରି 10ଟା 30ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ 2ଟା 30ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଓରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। 4 ଦିନିଆ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ଆଜି ଥିଲା ଶେଷ ଦିନ। ଶେଷ ଦିନରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଦେଖିଛି ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶ ପାଇଁ ଯେତିକି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଏଥର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ମେଦ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏଠାକାର ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା କିପରି ଆଗେଇ ପାରିବ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନିବେଶକ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ କିପରି ଆଗେଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନମ୍ବର 15 ବଲିଉଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୋନୁ ନିଗମ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ସେ ବେଶ୍ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ସେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସେବାୟତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡୁଆ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବେଢ଼ାରେ ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସୋନୁ ନିଗମ ବୁଲି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ କଟକ ଆସିଥିଲେ ସୋନୁ ନିଗମ। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।